keesi wo tammundo banande atina gollirayi war europe wane ha iga golli ñanga dingira ɓey dingira wona ngoni jooxe ñaani jooxe ɓe gani cabinen dano wankira ñaani xati babuno ku jooxa ñimmegitumo xoɓe a laabante karo hari xoɓen dano wankira mane ani a tanjinta ñanano haajunta tuɓe nono hari wankira keɓe mege na rawa ñana soro wankinonga taɓaneya ngaɗu gede sallim probléme ñahaya mani mi rewa sallini kendingiran dambe kuma gatageti wankira ña jooxe mani mi muguntan callini aba ma place anti magaba indaga sallu ku salli kendingiray question ke fayiran kunne aljawab wonati akkerengani jaaɓenga angara komoxoyilagane kundu ñaganani dingira ke senne ñaani walaysa muaddan linnajasa ima dabari tanjiraɗo haaju tugera laba sakan calli to aganayi kabine ngana agano huɓe walla tanjira ngana agano huɓe hari gana noon lagana noon wankiyana noon cenon ndi nan calli noon ta rampara ha keni wankira ñayi tan ida gana wankinonga surtout ngada fahamoxoɓe koriñanda xaro keri yiti koriñanda kuuto mbi ke nganagay asoronte ñalingenni ama place a kita xaga sallimino walla xa ha kam mana muguntan calliya axana guju mbay ke dingira kundu ntuwaxu nendi mpahamin nendi parɗille men tay wa suwalu thani asar keesi wo tammundi mpaɗo hillandi ati fonnan kay ñaniya igo ñani ida daha ke damma dammancu ñaga i jarabiti filme ɓuru haye ña filme ɓuru haye ti babuno kudanku jankintan pilimunu oda ida jamaki suñaga ina duwida imet kattinante ke golle mañan golle mañande ñani ki ida demi ɓuruy kora walla aljawab nati aki keɗa ngani jaaɓe ngani hoɓe yi oga hohana ɓe konno hada mimma butuliya bihi kathiru min annas rijalan wa nisaan wala siyama rijala wonati keni hibare yayde sere gabe ñañarabiti ke kundu igu ngay yaharu ngay sehemari igun kummene wona allah ñaganano tangata subhanahu wa taala nasara ña kaydan pay ke hay ya feeren pay ke hay a haygonu kummaga nanti kumpiri munu fayinde fonday bawo inan karangundinia fili munu ñanangen karangundin haramen payinde kummagonuma ñawo soni garanta ketu soni garaga keɓetu ɓenugan kawana yaharun karangundi yahu taga yaharu mañum maganu taga yaharu garanko surtout tago spécialement tago ke babudi ils sont fort inan karangundi yahu mogonga daga tago haramen pay igon nduro yaharen nduro iwo amogo ke dambencu daɓarini allah rake kaban maha allah koɓe oɗa allah ñagan yelle allah gano tanga aw adraruhu filmu ɓuru ha yeke nasara dunaken mbaka mananta lankareya ganni añi télévision ña télé naɗaya kagu men kan nanna télé ñi salondi télé bane ngamaka fonnoxo aɗo yakkenga ke mpayini compe ke télé keɓe ga xamaka fonnoxo kele mbaju mbay ken téléya kaga hoɓe hayni ken télé ɗi canal plus ina tuba a kasna hoɓe aɗa yakkenna ken kama honuga toxoy tikiramu nandanna ñakkangenna haye honday andake mu koy kam moɗi kan tuwana filme ɓuru haye ke tora hana ɓe gay almasiya allah kuto e ñami ego naati no par ce que soro heti anako haari des heures ñaganani soro heti kammoko soro heti o yakinga serengati sere heti tora hana ɓe gay allah kuto e ñami serisugo ko filme ɓuru hayni annat nanti anda kamanen kuta anda allah butundi jalla wa ala wa thaniyan tora hillandi ɓe ga filme ɓuru ko hayinde khusranum fi lwaqti allati hiya agla min aldahab anga peredini an pakkatindi fakkati keɓe gan kallanka kanñenga english nunti taymu isi mooni taymu ñani naɓure ganna english kanne mu kuntine ay trompe taymu nankoto naɓurenga angana jimi ku kamma hakkati ɓe ga danginanga haari mittunu karayigana boga nguyunga allah wa astahfirullah en gonno kenni tanu tammi angana bihi ku filimunu kamma
fakkati ɓe ga danginanga allah immeana wa halika tora sikkandi ɓe ga ko filum ɓuru ku hayi nde sa c'est que téléphone ku telenkibare keña gandimpinga ay paadinu téléphone keɓeɗa fatawa num gaaɓi de ku fatawa banu ka hayade téléphone keɓe a gar darsunu telen ganadi de ku darsu banu ka hayade yo tora sikkandi ɓe gayi ana sereña sagandeni bakka allah hingongen ma salli hakkatilo a dangini serenga aga ko filimunu kammagi hayini waraɓeya filimu ɓuru ku hayinne tora nakatandi ɓe gayi e ana sereña raga na perdindi sembendi igongana kumpayi walla yagare arawa manini mani mbokko sembeña an cemben ampaga perde an cembendi xahu tora karagandi ɓe ga yangama mogondu arawa kama mbaramini yakkenga an pay mogonuwa walla kuni katantoñe hareta ɗuru an payi mogonuwa walla kummaga kummogonugantankagu ñagare maga naku saragane xay wa sadisa tora tummunni ɓe ga filim buruku ha yindenga masha allah wala quwata illa billahi aho torno igo ñigaxunga en xirsunni hakkito ni meatu owa jarabi hanadi igon cu taxan denco ha itte ñawut kengele kitangam mogonde andam mogon dunu anda maxaraga ho karanduy kantaga he anda maxaraga anda maxaraga horo yaxidi taga he wa kadalika tora ñirundi ɓe ga filo ɓuru ku hayinde ko togon kadi de nimise ɓe garne a kamanga seeɗa ɗi kagu ñagare gana yahu dabari aga na duguta d' accord kenga famini ka ku battarampini ku an naragandu mexendi naragandu ñegundi an cemben daga lanta kornoyi mew anda allah butundi golla het oɗa allah ñaganda yellangana wara serempo gabe ñana kufiri munu hayni de wañina kundu a getat aw ngena taw ogane masalanga na bonondi an kana bonondi ogana giri hohoni xalle mulli mbaay yomo tubulla sarayu keɓe gara ko a koota ma ke ay kota ɓe gonnonu ngaragene nam peñe ke mo xowa wa suwalu halisa asara kesuwo tammundo sikkandi ati kun ka ñagaru haba ñakku gila ñugu ñakku yagare ɓe kittenganaro togon kadi de jindi ko yagare ɓe gana farlangari igame yawa sagunu mati iwo sinime yitta yamina me yawa sagunu ama walla serebe ganayi sunkasondi kundu a kittenganaro jinnogonde a yigene yantamugundini a yigene pamparankulle ke ay bon awa ma kalima maxa katta ku yagare haqiqatan nkora ndan question ketteringare xan tatuwangaɗo hoɓe kat ko angati manti xoynta yagunu tayi annaro xoyganta yagunu xo nanti farlangiyaba mi ñagaliniya nanti farlangariyan lengi masumu mi bakkame yaye kati kenta sallini kati ken kitana jiñana agana mane ntatuxo angaɗo karabane ɓe ay nene xa ala kulle hal yagaruku aganani ida kana baduhunna ma bad wa kulluhunna gayru saimati ko angati waygene pamparankulle aganani sumambal duruwaname kamma ke yagare kittenga jindi ke ga kittenga jindi kunna ñige pamparankulle fontay yagare ɓe ganañangama suumu walla igonni mengana suumu ida ko nonna suumana ku takkeɗao anna yige mukkendi yo gella gana ngaɗo koyga bakkame farlanganariya konko kempa yahrum moko ñayde walla gana hama sallini yange moko makura kadi de awa makatagele ñakare ɓeɗo ku kadi de saka gila ñakaru ku ñakusa ñawa saku anke moko makura kadi ko tani ko hage angata kane muguma koro aka ampay curayronde ke konkompa yahrum moko ñayi ma basol kuyde yo wallahu alam wa sualu arabi asara farda kesuwol tammu noon aka tandi i kede mugu nanti war jagante dumpillo yakare ɓe nuguntengani amaxa wa sakka ka sonkullenga wuronan kenke
agana kinde bari su lemme ke ñana indi kappeña miita agana saare lemme ke ngolla ke ñillene ba en tout cas lemme ke kisinde darini yahari ngar jagande suuga kenkene kasunkulle ñaayi are mekke sahanten tarini atimmanten tarini itina ker aɗo a waɗagana ba serenduguta halle salliji ngaadi yakken nan kata wona tandagani jaabenga allah kome la alamu dalilani ala sihhati hada alqawli ke seheɓe ku ndambagata ko nanti yagari nugunden nan maga taw ka sunkullenga are mekke timmanten tarini nta kedigame dalletu maga kedigame wattagayenga kento hosono lemme ayi angatima waraganaadi yakke ñankata asal a maga ay maga kata okuma jaabi nan kati yagarenga salliji nganaya maga ngana kateyti daga men jalliji mbon yogono kumma jaabi sinegana kati yagarey anda daga me kitaba amma kitaba maji maboganga sakka mani an calliji pakile mende xaramogo maluge xaramogo maliki ma jaabi ikunta ngana arawañana ngana kati yagarenga amma daga me nganni amma daga me kita ay kenga pakile mentan kanga kati yagare kada me kuñiyaba kada nginte xa suusemey anda daga men kita walla manda utu daga me ganne maga amma kita an jalli jimmono kala maliki dan kiyaraye ke daga timmiri yikilla ngatu kala maliki majhabi ke daga da koto o majhabi keni majhabi khote nya akenna holla ku nya tekke soron kane anyi me drogo ton derengere honda de majhabi ngumu ku suggemu nanti serebe madinga na boga ngan jalli jimmono sori entere ida me sori minna benda kati yakhare ana daxamme kita okuma jaabi a salli jimbon ama daxamme kita ama nganne honta kuturun kunti ay agana kati yaxarenga haragana daxamme kita a salli jinta bonno madama majiga ma bogay a ñimena hay kita de maji kenta bakkaro daxamme ngana kiteya ba a ngana kati yaxarenga ay hagabanga ɓe anga daxamme kita maari ke mbagara ke mbolla kay mea texe a ngana kati yaxarenga salli jimbono anda muguti maji mbogay maji ma bogay kenanga anga makkata yimmeha fowti komben nogo ngeti lomma howtu angenda maro a ñama baari siri a ña baari ndenne makati yakaray an jalli jingoti halle majabintaɗugen an jalli jige bonnoa wa sualu lhamisa asara keesi wo tammu nokkaragandi tahasama ammuhu maa zawjatihi haba tugunne adi kagu ñakaren nangaja kede gadi warame a sikka yakara ke nandaru ɗigu ñana kon takinga awo se numéro no yakare ke numéro laga ni contacté me maga walle yakare kedo igo message nun kamma kanu yendiga mo ngadi anga to nandi yes kedo keigo iwo dome anda fam anya ga jang khore maga yakare ngalla yakare ki ni habankanga adalla no ngasri yakare ke nimizi talabati min al-zawj al-afwa ada yam bayam mun kine ke anyam fi maga intaga me nyana yinyilla katiyaku kinanti in iranta yampana iranta saga nene katiyaku ke magana sigay nan kire nanti yes angala khibara kebe ko yigo ke to munyani nda jeniya aga makke ko halle su amma tambi bon si lobe go ba katte go ke dan kebe kunda gara mulu ya gare kema ado diga o binu go ma yigo ke agara warge ne golle ke na raga na ne wondada ala ya gare ke wutu al jawab jabe nga Allah komen in kana al amru kama dhakarta anga de hinin ko ba ga na ga nya kunduwai ya gare ke kinen golle magemo koroma ga me jaga koroma ga me kese kese qala ta'ala wala tajassasu allati koroma ga me jaga maroko sura kunt lahdash yal khalahnash nan to jagandi nan to ko men jagana anga ma mul nga wala sama kan kam makota ke kummi so nga na wala nata na ajagana ajaba Allah ga mande ma anga walle bidan kam lahnash suran qande mu maroko wasa maroko darija ina bidan ya lahnash lahbash yalqa lahnash name jaga amanya an yaqni morongutu ha contacte anni moro anga daga na de bendi am portable on to gono ngani digan kanne ke ana wutu camera ka sellan kompenga
a ñakkenti waagun tayi korna hibane faamu igorante yaxare tangana matanna maxa suuxu matanna maxa ñakke ñamari matanna maxa kaba xa allanta tangana de kiine ke danke golle golli mañante bo ada xurana ngayen cooxi baane ke hinna meñana abada ɓuttumbiiɗo abada sunuwayi abada hammida xamme na faamu de yaxare ke xa galliganna keede bari yigo ke est ce que awa gemmay xa keto alhamdulillah ke keñaketa dangi kiine ke gadi tancigindo ke battenga nanti ma yaxare ke nan cigay nanti ahankay iɗo ke jeeniya non kiine ke maxo a sikkido ke mbatten kiine ke ken ken panni helu ku hilleyay i dunge sasa ke yilla alli yaxunga walla sasa ke awa see yonkintaxamunna yaxare ke nan cigina ke biye ko ken doxa xujumbana ke taw hari ke yaxare gamatanda tongu ñaaniɗo keygo jeeniya keɓe gan kencondo men ga kenni keygoɗo ka ñakkendega no koy kawlaxa he kuɗa homini attaye he yaxari kediga min ken ɗoxa fo cumbana kende keta koy ndamu law sintiyawo ko walla yegonu yakkengana sare halle ga tini ana lemmin mbaba toxonko na hoko homaxa doren qotiyenga andame sasinu ña ñakkentele ho aɗo yigonnaxa a ñeme ñi domeya maga ñakkentilihi nanti magan na ke mbiye ko nanti magan ci kenga sasa toxan maxatage langa sagandini marhabe allah nan mbar anganta sagandini xa allah wi kammundi jalla wala arawada ana yampa ñakka ke maxa ana junubu ke buruxana ñaxo abadama ho dabar yelle arna keña ana yillawo wara jaxana kiinayi xadi xo a moxo anga mamu limangar nimisi nga xillande ɓe ko nanda hinu ɓeenugam patugun ne keɗe mana ke yakare an katumugunu xibare kena sagande hinu ɓeenugara wadde mana saabu hana an yakuna yuhibuha jiddan an ñaga yakare ke munda siri agana aga yakare ke munda siri yakare ke dahirni warinia asina wasi agata kenge sebo allah kiti kunduwa wasaniyan saabu hillandi ɓe gade mana golle ke tooxe ana honne bogayi anatu nanti allah gallahi aɗa gawara yagara ke palacinga ma ke ñami yakke ke ɗo ihullaga kundu allah gallahi a yakke ke ha garo yagaru lagana an cimme key de wasalita hi sikkandi ɓe agana simmeɗa gade mana honde baga ke golle toxenga anatu nanti hunaka man waladati zawjatuhu bilharami wa hiya lamutajala indah an kenda igondigan kalde ñaña ñakkentela ko nga baane amma ɗo yigo keraga amma yigo ke xataba kankon peldi amma mugunanti sere tiiɗa yigonda ñakkellaga soro ñahayno ku ñakkuñahaga saare lemmure gana saara yaxaru ko ha hinni kaccunga ini waraɓeyan sabunaka tanni ɓe angana simmayagan nemana la qaddara allah allahnta keña arno su tanga kemme kemogo gannangiɗa ñagaren kita a gannanle ñagaren kita angatu annamum nakkide kena sagandi amma kawara awa ngaɗanke yakke wacca ndi yego ale ñagarene yego wa giɗa ñagarene wa hamisa saabu karagandi ɓe gara wanne mana yagare ke anna togono anna tunan tangana ke yagare sagandi anda hiixoten boga kamma sere xaɓe gana hiixoten bogu misilme kamma antuga donnal xiyama xumbane andana hiixote bogan kamma angana ke yagare sagandi anda suturi sere gana silami suturi antuga donni allah nallaga nan juturiya simme key de o sadisa hi tummundi ɓe agande mana angana simma yagare ke sagandi ndenga anna tunanti yagare ke xibare gana bange yagarenga kine nganaɗo igullaga kemoxon dambeli inchallahu ke ñagare ke ntaxatintono turungey ñaako nanda konude wasaɓiya hi yerundi ɓe gande mana tusuru ke xibar na on nebogay anna tunanti allah ni yampanaña awa yampaye munda angana yampanke yakke maxa sasana sagani katti yaxu key an pagata ho waɗa bari kundu yampaye ngolle allah ken xana yampaye ngollen tugana yampaye ñay wa sualu sadisa asara keesuwo tammundi ñani kearo tummundi ibnuha tahasa maa zawjatihi hatta tallagaha halata marratin wa baynahuma 9 aulad iron ñigo ñaadi yakkennangaja aɗa yaxare ke wara ke hay ware ta sikkandinga limu kaɓeyaninaxa
ati len ñagaru kuygonuno kaadi yakare ke bogo a kiñi haɓankanga na famoa len ñigu xoolu ko ha girgeta na haade ke ñaaga anima toxiida a ñille katta kaake geraxano haragama sagandi haɓentima buutu yakare ke megirni heron xara na soro njambaygonga ndoxo baani wara i ndoxiren munkungure igonti ay parce que soroña hay ɗigamo nantaxaxo seregana yakare wara tanu sikki antaraganaga rono an kandi antaraganaga awa annaxa ha ñigana anta tellega rono an kuɓendi mane keta kundigamu xallo kiine ñingollanga ɓa ima kille kitay digamen ken payɗo kiyagada wara waray ko sikki arawarondinima arandarondinima ala jawabona tanna jaɓenga arawarondinima arandarondigi laganangaɗo yahuña arandarondini seregani yakke wara ta fana ta filla ta sikka machallah aywa antaraganaga rondini antatala frein aga rondini maaro yigo tanagana yahi bireɓe kenna lootayi an kiñayi kennara wara ken ɗimma kita kiine fana kena kata wuttu ka ko nanti a ñille katta kakeyi antaxullen mukuure yigo kenanaka ha makka ɓe rexe wari kenga ke makka ɓe gellagana igongana kanu immaxa jarabida batten walla gana kanu igana rondi kandi igo tanan maxara yaxi kenga arina sagata i kake di ma kude kugaye ke fofonday kiine ke gana kata dungene na wara litaxire mukure xeringa kendi sa koɓe gani ngati xeringa kendi kenni hinne ngolle ña seri xaɓe gana hinne allah hinenanga arrahimuna yarhamuhumullah ana sinne ke yaxare wala tampeɓe ña kaked a tampiren mukuwa a tampi kiine keda a tampi kakeda texo ngiri allah kiite ñan yaxare kelli taxure mukugu ŋure gana hinne yaxare ke yere aɗa hinne golle ña wasanigen saabu hillandi ɓe ngati a gana yaxare ke wara ganari a sire ñani safakatambe awladihi ko ana hinnere mukuwa a wattu kasli mukuwa makko re yaxenna ñimani saabu sikkandi onati allah nda keña kene ganale ñaxaren kita magina ñaxare aga makkori kiine kena wara antaxiren mungure awa axa yaqeke haye magina ñaxare e wale ñaxaren ma kundu he a tuxowa kete wona lampantaxu noxun ney pappanu ku igana yaxare ɓe ido yaxare ɓe texongana giri lemunu nganati way imaritini pappanu kugatini andarini kandi ko kema ko kundo anga tum pagara ko nantagana wara likkakidi kencire ñani hinne ngolle ñani a toxona wariya pappanu ku haɓa xunni hakkito ko sa xunni hakkito ko durwa ñanima xeyran kunne ba to ngu ñanima xeyran kunne ba pappa ɓe gani yaxare ngaragati nandarono kandi harare mun xooro halle anati andaroni kandi to ŋuñana haɓanuku pappanuku maxayren kunnei ba ma ayi o kaniyata haɓaxu horomaɗo haɓaxu gidu o gadi wara igada ho dabari keɓe gal liŋida xani to ŋundimaxa yeren kunne haqiqa droit ñanimaxa faɓanuku droit ñanimaxa haraganayi droit ke oni ñaganayi maxa dabari seren droit hokeɓe dabarni o anna wasa dabarni mari gatini har mare mengaro kebe suda mata na dabari ka tongunya ni magade ngar tongi magan talo ko gadange keide ko tere ngana gira gatini yakare kenta garono ikandi ko be gani ngati tongunya na mag adaru daruhu bila ribin ka ke na ya kai tongu kamma kanna ya kai ayani kagume agati bogi kandi dotini man de guma ya wori de be iya haɓaɗondi debuy saga i debuy kisemono andi saga kuganati ɓeeɗa boginde ɓendi allah do demata inte konno kafu kunduga nan mbaxanga nanti bogude ɓen nogonde kin ɗaati se ɓeeɗa boginde ɓendi andagani xiliminnayi mehina digame ke a taringa ndeɓe angana kellame xutunu kenga pappanu ku xaɓoxum pay kunno yaya honi ka wasaniyen saabu hillandi ɓe ngati pappanuku tongu ñanima honi ñagana i tongu ke i durwa ke i maxa appliqué
hillandinna minna yagare keriɗo yahuncaguña yahunga ñeme anamaytaku wasali tan saabu sikkandi ɓe ga koyenga nanti pappanuku tonguñani magayre ko gara koto hanake sasa kundu agana ga kanna immaga ille immaga kiña yagareke serlo yagare ngara keme wucceña aɗa gare muncu sarankenɗo kenna me taran kutu allah ga mandema setane fankan koore walla naga tandiyaga kanna serigana yagare ke sagandi kennara sagata i bange ala kul hal pappanugu tongunu ñani maga ke irangunneyi koni ñagana immaga ke luwaraga immaga luwa ke raga na appliqué pappanu kuni hakke togo imme gana hinkenci imme nuwa ko pappanka ma gambirne kundo aɗa aga pappa a pappanganati aman darno kandi angatu pappancinonowa ina hinnoy ke kara wa sualu sabi asara keesi wo tammundi mbay aɗo ñerundi ogide tammundo tumundi ñayi keesi wo tammundi mba aɗo ñerundi igol ñam faati na yahari mbaale to aɗo leññugu filli haɗo leññaharu filli ala haalisi ɓe togo tampilliɗo million u kargi aljawab wonati jaaɓe nga rahimallahu limayyita bi rahmatihi lwasia allah gana hinne hurekete allah hinne yurwante aɗo muslimi hurencu lew wa thaniyan ga hillandi ɓe konnoyere abdoulkarimu yayi misilaba bo ke ata gontengo maga tambakunda kelemine allah gana kelemine tubinda allah gana kelemine barajinda heereya noɗa timmandi mi sida ke gollencu hay wurno ke a kittengure kaye suganari a million kontingana gabo kelemine na yaxilli har ke xeeɓe ko ɗum pa taxandini nganayi tammanna xille anari mi sidande nganayi wayasira xo ke moxo mbayɗa karowa ndaxiriya par téléphone anin ndema de million ke se hakke million ke ɗi ngela sama axu si njaxasi mais har gambi xaalisi ke million murtani xaalisi million ngora turo axu sa jaxasi me ɗi maxaale xe mbaxandallemaku haqe keke walhamdulillah naɓure njadane ke haqeyay walhamdulillah muskilantomaxono a daribunu kam moxo muskila suntomaxeere million ni maniya sénégal yi ken naati 500 000 fois 2 ndasima keñani ñi million ko kame wujune taxuraxo hilli million pay keña gambi ken million peti key ke hagadi njaxasi mutani million peti key ke hagadi njaxasi aɗo se hake i kunga sommu ke konno français keɓeɗi iga sommu keɓe konno mali sénégal ji noxutana a soni gan xanne masala 5000 francs 5000 kembe wujunu kargeya français xannenni xa soni gan xanne hejini wujuneya ammarin ke 5000 francs nga kententu 10000 francs nga kentu 20000 francs anga hata anga cinnangata 75000 problème ngiñinga yo lemine kewinde mana ke karay siri wa thalithan nga sikkandi ɓe kono nda xañaga haqqeyi question ke dallari xeen xana wañini xa hajun ke ñanandallah ke anogamo ndagomi sunkasiki ko ndegeta fatanu hugana sigi wona xusa xooxa sukuraga omiraga ni débarrassé beranna bugu ke xeeɓe kundam pagata ko andi hure keɗa yaxari mbaneya toxo leñigu fili leñaxaru filera tampidiro millionu karagi toxo naɓore ke sak sumunuña taqigumeyere baneyan yaxare ke yane tampidiro millionu karay anda famu de masha allah wala quwata illa billahi a taxandi sigundi millionu sikki tampille wujunu karay million sikki tampille wujunu karagi angana kembugu tampilliro million karagidi awa tokko tampilliro million mbane kamero tanñereɗo wujunu karagi leññagaru ku hilli leññagare suuna million sikki kita aɗo kamero tampilliro wujunu kabi aɗo kamero tandumeɗo goɗo tummi aɗo santimunu sikki igo suuna tankarageɗo igo suuna million u ñeri kita aɗo tankarageɗo ujunu segi aɗo kamo sikki tanjekkeɗo goɗo helli aɗo santimunu tummi xana jaten mbay
sumun tan jata ñani de catenga min laga su naɓode ke ha jemme ke ay net wa sualu thamina ashara keesi wo tammundo segundi ñani key ata yakata ñane atina francia iko ko neɓe i yahi ɗo igo yaha mbane aw yunga sino tam tanji kero sino tummi irigi anda sallin awa buttimayi a gana kriɓeymayi birona simana ko a kitempay kenemaye axaɗima soho unime kamma compe ke hari ganayi danginime salo keɗi bera kenoko compe nga ima agama sembaɗa arawa yontono ana dangi ima gana hari masalanga lebine ke ganaro compe keɗa a kanna ana mullinkuru koaɗimayo killi karanga buru ida daxandammaɗamma ñagona duwa higiɗa ñigondaali jawabu allah koma yaxare togo a keɓe konno jaɓenga keɓe kundampagana ko a ganayi kunduwa ganayi kaɓele mine ke xiɓare laɓa sirba a fakkile in cahan denne de fofo nday watten tayi anda doron kuutu anda dolo min ni ala kulli hal a ganañi kuusuga ndayi har ɓe anto kaɓa kun ɓo saare ña soro maxa moxo tanayi sasa mumunten kuyu ganni soni ngaretini anga saare tan tuma xawa ca ay sede gabe an care ɓenugoma saare moxon nampasiya wona allah ñaga misilmolla mu yelle allah gani kanda wona heedi de anga lemunu ngalla kotaɓe ga xo lenkiga ɓuttuyimanuwa ko an gendan keɓe ku nampagira kon anga lemunu ngalla kotaɓe ga xo lenkinta sarana darono anga lemunu ngalla kotaɓe ga xo lenkina wuri sarano yogoñuna sarano kuta yogoñuna bara yaxini yogoñuni yakken paso imanuwa yogoñuna mungi saranonga frein yogonu hay gole ñanga xaali singima xana habanundu pappanundema ay bilono naxusati le ñaxaru kudu a gabagaɓe ku ñogonudu wa gabagaɓe ku ña hinnen nanga bawo hinnene xarin kar nankoto igun kara yogonuwa drogo minni yogonuwa sirabure ŋuttu yogonuwa dolon minni yogodu an pay ñini kakeyadi ananan lemme ñahay wattentayi yaxima ko saɗa tama ko saɗa yaxima karaɗa anta golu ñanga aɗa école ngara en pharmacie o heti pakkille mehe har sport yogonunta ñana ige sahuye télé haye ana bogo anaɗaga ange naɗa gol ñangane angane rini mangana ñaga futi walla naña hay wankini yogonu hari yana yagi masha allah wala quwata illa billah iren mungana indiren mun cara anya hay lemu ku kusun ka ko bono anda lemmen kusun ko bada lemmen kusun ka na ko bo kebo ko be ko namba konno nasaru no kube hogi jamanun ni kebo ko bege men ku mawo iku amma jore tan amba kana andi ngiranya 36 ans serena ni sarna ngam har 36 ans ko lisan de ñande ko lisan ha ona keesu koyni allah jalla wa ala allah no deema surtout sara yagarin kaara yagarin kaar ya sara yagare ɓe kotaɓe ga xol lenki yaganjinga yagendi lemmun karan ha golle men ta xotay surtout keta lemmunga naña ke moxon name a gaɓangaɓe o kuygu kunnaxu so xollo mulin xooro ona toxo mammanum maxa ndesane o duwanga kawammama kana muñi ancabari hinu ɓenu gara wamma dema nankatu muñini ke kamma aɗo sereɓe tan lagata jaraɓe are menga maña a sagonga ho hana anda tunan tambane he nanti sereɓe re menga siga kane kembe tambane ɓere menga hono ambane wathaniyan hillandi ɓe nga kon nandagana simmeɗa yagadema hono baka toke gana tunanti hari tuwano ñogonure mum bono bali hari ande ɓe ñimmu ñogonure mum bono nu hare memma siga kane lutu yakke ima siga kane iga bono wathali tan saabu sikkandi ɓe gara wandema nana holle ɓegu togenga la yadri aqibatal umur par ce que anta hinullaga runtu leminanga ɓeri picci pacca iri telango saabu naga tañina duwawum kahandumaga na allah ñagalo sarahinde saabu kargandi ɓe ngana simma agandemana holle ɓega togenga aga ñamo gosu kempasi watte wa suwalu tasi asara keesu wo tammun ɗo kabu ndiña haykey na musinne mara kompendana kammogo jaaɓe nga ngaɗa keɓi aɗu tuwanon ndiga menga pakkille men de a ɓurenata musinne ñamaka agaɗa mara na musinne mara ama kaɓe
xanay anna naga xana anna yigandini anna mendine maxa yangan xata angara kundabari tan fofontay aga ñira kello jiɓeedi jigente sonano jigente soɓini par ce que kuni honuwayi la yumkinu lihtiraju minha ko fikihi ngara komoxon wa sualule ishiruna question tampillandi ati kungole ngabbatoña fuure question ka soɗi kun iganañi fuure ke iganañi fuure nogondi baton kamma montoronge kittenga iwatu sella iga minni aire ɓe iwa kentu ka ke aire igani kuñi baton nogondi yaxenga kiyen bo kiyen kenne ɓenuga donganga kiyen kenne kuñamaxa ɓenuga hunandi kane walla kiyen bogu haqqati ana bogu kuturu maxa anama bogi kum maxa i kumbinni kam moxo keta jaɓenga nga hoɓe kono yelle allah ganoɗaxa tanga jiike kamma allah ganoɗaxa tanga naxa kisi ti allah hormanda barake hillandi xa kuñaxenga kiye keɓey axana keña taxa sini keta xawa baton noxondi haragani xaga tunantideɓeɗin gonga huturon kiñeɗi sallunkiri xaxa yaxenga kiyenga axaranta minni ala yo xagani baton noxondi haragani xagatu nanti fajiri ñingi dongandun konum maxa ama yingaxa kum maxa axara konkene xaqatin kuwanta ɓano haragamaña bato yimme serenañi wacca ampay sénégal yere an cumunte anda avion ŋutu ante katta france anga kiñene france annañi france ngo i sumugute xaqatin kiñe karan kom paqatin ma kiñe anna kutunu kappiya walla anda avion ŋutu yere andaga france ɓange machallah wala anga kiñe andañi france kiyen maxenu anda mantoronpay afrique ngonkunga iro tamari cambian ɗo hollo min nengame allah ndamponde min parce que anke ñaaxe ndaxa afrique ɗan ken kiyey anke ñaaxenga kiye keɓe ketade angollengati ke ñaay وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يأتيكم العافية